Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Tunumanon sa labas ng mga balita dini sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan diing suok sa nasod binagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag mayong udto kaninyong tanan. Welcome sa Talamanon. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. ako yung mahatod sa luhang tudling sa detalye sa itong mga balita. Niningadlaw karon nga Sabado, Petsa 10 buwan sa Enero, tiga 2026. Kumusta mga tigpaminaw sa nining atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Untong Tutok. O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato sunog sa Barangay Tejero, siyudad sa Sugbo, ganihang kadlawon, nagbilin og 2.4 million pesos gadanyos. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang upat na ka mga individual ang nakalasan na tabo nga pagdahili sa basura dito sa Barangay Binalio, siyudad sa Sugbo. Super Radio Balita sa Untong Tutok. DI Police nangulata og PWD na pusasan dito sa lungsod sa Tabugon. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Mga balita gikan sa kauluhan, Army Colonel nga miatras sa iyang suporta kadto kang Presidente Bongbong Marcos giimbestigahan. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang ang Philippine Coast Guard miabog sa duha ka mga barko gikan sa China nga bisud sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Magkatunguluhang tudling sa itong mga balita. Detalye nini usunod human lamang sa pipila ka mga pahit. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Local News. Alas 12:10 na. Ako gyapon si Superfat Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato mikabot sa 2.4 million pesos ang danyo sa natabo nga sunog dito sa Villa Gonzalo 1 Sitio Riverside sa Barangay Tejero, siyudad sa Sugbo, ganihang sa sa buntag. Nadawat sa kabombiruhan ang alarma sa sunog alas 5:22 sa buntag nga giisa sa third alarm. Alas 7:09 na dihang hingpit ganapaong ang kayo ganihang buntag. Mikabot sa 80 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga nakaapekto sa 90 ka mga pamilya o 400 ka mga individual. Usa ka 45 anyos usab nga lalaki ang naangol atol sa mga sunog kinsa nakaangkon og paso sa iyang wala nga kamot. Sa kasamtangan padayon pa ang investigasyon sa kabombiruhan sa hinungdan sa sunog. Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Alas 12:12 na.
Samtang may kabat na supat ang nakalas sa pagdahili sa bukid sa mga basura dito sa Barangay Binaliw sa Dakbayan sa Sugbo. Kinibase na sa report gikan sa Cebu City Fire Station alas 9:28 karong buntag. Subay din 34 ka mga individual ang nagpabilin gamising samtang nagpabilin sa 12 ka mga individual ang angol human na rescue sa mga rescue teams. Anausab sa 67 ka mga individual ang ipabakwit human sa mga insidente itong Webes sa hapon. Nagpadayon hinoon ang Search, Rescue and Retrieval Operation sa BFP. Inabagan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ingon man sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o sa uban nga mga ahensya sa gobyerno. Kaya naduman nga natabunan ang opisina sa mga pribadong landfill sa dihang nahitabo ang pagdahili sa mga basura hinungdan sa pagkatrap sa mga trabahante ni ini. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radio Reports. Sa taon ng Super Radio Report, rescue operation sa midahili ng landslide o landfill dito sa Barangay Binaliw nagpadayon. Atong paminaw na detalye sa mga balita, mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan, pasok! Pareho sa gihapon naging mga rescue operation sa mga apektado sa landslide dito mismo sa may Binaliw ning Dakbayan sa Sugbo. Ato nga sa nga dunay lain nga nag-recover ang mga rescuer sa sigutan ng lugar diin duha ka mga tao ang nakuha nini, usa ka lalaki nga usa ka enhinyero nga usa ka ruwina nga 36 sa anyos matula ang na-recover sa resgutan nga lugar. Sa base sa latest validation, aron maabot na ito sa 12 kung tulo ka mga patay ang nasutan ng hitabo niya 12 ang injured din o na 35 nga still missing sa bagkaron din ang mga injured matod ba idala na kayo sa medical treatment sa nagkalayang matamalanan din sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahait sa Jimmy Super Radio DWS dapat ito Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat Super Alan Mahay sa mga report samtang sa Pikasbahin. Siyudad sa Mandawi adunay temporaryo nga kalabayan sa basura samtang dili pa makabalik og labay ngadto sa Binaliw. Norman Mendoza sa Super Radyo. Yes, Super Norman, pasok! Nunot nining nahitabo diya sa Barangay Binaliw sa siyudad sa Sugbo di na nahitabo ang usa ka landslide sa pilabing nga adlaw gipahibalo ni Mayor John K. Uwano nga magpadayon gihapon ang pagpangulikta sa mga basura sa tagsa-tagsa ka mga barangay sa tibok siyudad sa Dakbayan sa Mandawi. Mado pa niya nga adunay ilaha nga nakitaan nga temporaryo nga kalabayan sa mga basura kabahin o portion kini diya sa may Mandawi Green Learning Park ang himutan sa barangay Umapad ang kanhi dam site sa Dakbayan sa Mandawi. Mato pa ni Mayor John K. Uwano nga adunay mga schedule sa pagkuha sa mga basura o sa paglabay nini diya sa kanhi dam site. Mato pa niya nga dili lang ipagawa sa mga basura kundi dili pa mabot usab ang mga garbage truck diya sa tag sa nila ka mga barangay. Ila pang ipitaan og paagi kung asa gyud nga permanente makalabay unya ang Dakbayan sa mga basura sa syudad. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat sa Norman Mendoza sa mga report samtang sa pikas nga bahin. Gikustodiya sa Tabugon Municipal Police Station ang usa ka pulis ngayong kauban human kining reklamo nga namunog og usa ka person with disability kon PWD. O na nini nag-viral ang video sa mga pulis nga nagranggo og korporal human kini nakuhaan og sa CCTV sa usa sa mga barangay sa Tabugon nga nangulata sa mga PWD. Ang insidente hugot nga gikondenar ni Police
Police Colonel Abubakar Mangilian Jr., Provincial Director sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO. Sama nini nga dili niya i-tolerate ang pag-abuso og bayolente nga mga lakang sa maong pulis. Ilabi na nga usa ka PWD ang nalambigit nini. Ipasalig ni Mangilian nga pagatubang og kasong administratiba o kriminal ang mao nga pulis na gikumpiskar usab ang service firearm ingon man ang ID sa nasangpit nga pulis. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Super Radio Report. Dugang report gikas nga mga kaubanan mga kapuso di ay mga manuyupay og shabu nadakpan. Ato nga paminawon kompletong detalye sa mga balita mga kapuso. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yes, Super Lloyd, pasok! Ang duha ka mga manuyupay nga sila si alias Jordan o alias Danilo puros gipangtaral sa kasong kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 165 kung paghubot lang og shabu kay sumapa wala sila madakpi sa aktual nga bypass operation apan nagdala og shabu kay matong paingon nga magmanuyop kining duha ka mga dakpa si Danilo o si Jordan puros gipangrekomendar ni Fiscal Chris Francis Tangguan nga magkapiyansa og tag 200,000 pesos sa kasong possession of shabu sa Toledo City Regional Trial Court. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYS. Dapat totoo. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Dagang salamat sa Super Lloyd Suarez sa mong report. At ang oras mga kapuso, alas 12:18 na. Samtang voluntaryo nga misurrender kagabi ganto na sa Tanhay City Police Station ang usa ka pulis nga nagranggo og staff sergeant human nga gipusil patay nini ang laing tulo ka mga pulis nga iyang kauban sud sa usa ka pribadong sakyanan. Ang tulo ka mga pulis nga namatay nagranggo og police captain, master sergeant og usa ka patrolman. Base sa inisyal nga investigasyon, alas 9:35 kagabi adunay nahitabo nga shooting incident sa usa ka bar dito sa Sibulan Negros Oriental. Din usa ka babay ang giingong gipusil sa suspect. Tungod dinhi, daling miresponde ang tulo ka mga pulis o gidakop ang suspect. Samtang paingon sa police station, gingong kalit lang nga namusil ang suspect ngadto sa tulo ka mga pulis og nga midakop ngadto kaniya. Human sa insidente, daling misibat ang suspect og misurrender kini ngadto na sa Tanhay City Police Station. Na-recover usab ang service firearm sa pulis nga giingong gigamit sa krimen. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. At ang oras mga kapuso, Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Super Radyo. National News. alas 12:23 na. Mga balita gikan sa kauluhan. Tahuron sa Malacañang ang due process ingon man ang rule of law sa kaso sa Army Colonel nga girelieve human nga miatras sa iyang pagsuporta ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama ni Palace Press Officer Claire Castro kinahanglan nga nakabase sa ebidensyang iyang tulubagon. Gingong naminaw lang og nag-obserbar ang presidente. Nasayran nga gimando ni Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete aga dinalian nga pagrelibo kang Colonel Audi Mangaw o Mungaw aron maimbestigahan sa training command. Suma sa report may atras si Mungaw sa iyahang personal nga suporta alang kang Marcos epektibo kagahapon adlaw Enero 9. Wala hinong gitugan ni Mungaw ang hinungdan sa iyang desisyon apan himugatan nini nga the Filipino is worth fighting for. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Alas 12:24 samtang nihimo og radio challenge ang Philippine Coast Guard batok sa duha ka mga barko sa China sa kadagatan dito sa Zambales. Sama ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tarilla, nahitabo ang insidente samtang nangita sila og mga namising nga mga mananagat. Dugang pa sa opisyal nga ang Chinese flag vessel nakit-an nga nagpatrolya sud sa exclusive economic zone sa Pilipinas.
Taliwa sa presensya sa mga barko sa China, wala gihapon muhunong ang PCG silang pagpangita sa mga mananagat. Kay makakinoon sa Chinese Embassy to the Philippines ang liwatan nga pamahayag ni Tarella og namasangil nga nag-imbento lang ang opisyal. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. Super Radyo Weather News. Atong oras mga kapuso, alas 12:25 na. Dahil mga tungura atong susihon ang update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikaw ba itong weather specialist gikas pagasamaktan, Ma'am Ana Dumdum, mayong udto. Yes, Sir Pat, may utos sa tentative now. Mao kinatang weather update. Ang shear line o ang hangin amihan mo ay nag-apektar karon local weather systems dito sa may dakong sa Luzon. And easterlies or init na hangin nga nagikan sa Siglakan o sa Silangan dagat Pasipiko, mao ay nag-apektar sa bahin sa taong nasod laki pandari sa Kabisayaan. And so far wala tayo na-monitor na LPA or bagyo o pong nasod. Karong adlaw o posible pong maapektar in the next coming days. Dool nga in the next 3 days at least. And sa atong forecast weather condition, ang Central Visayas makasinati og panagsang mga noron ngadto sa Malang-Umon, pado na tay tsansa ni mga patak-patak nga pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms dala sa easterlies. And sa tong hangin ug sa kadagatan, hindi ngadto sa kasarangan ng hangin, ikan sa silakan ngadto sa aminang silakan, ang mga pasulabi ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Dili sugbot ng kadagatan na ay pagtaob alas 3:48 karong hapon and munas alas 9:39 sa kagabion. At ang temperatura kay nasa 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw musalop alas 5:38 sa kahapon nun. Mo kana tong weather update kini si Ana Dumdum ikan dinhi sa Dios ti Pag-asa Visayas. May udtog daghang salamat. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. Ang report sa Pag-asa Mactan, pinagi ni Mama na Dumdum, mahingpit ka tapos karon sa tong talumanon. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. Apa sa di pa ko hingpit nga manamilit, ako na balikan ng mga headlines. Dini sa ato, sunog sa Barangay Tejero, siyudad sa Sugbo, ganihang kadlaw, nagbilin og 2.4 million pesos nga danyos. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. Samtang upat ka mga individual na ang nakalas sa natabo nga pagdahili sa basura dito sa Barangay Binaliw, siyudad sa Sugbo. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. DI Police nangulatag PWD na pusasan dito sa lungsod sa Tabugon. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. Mga balita gikan sa kauluhan Army Colonel nga miatras sa iyang suporta kadto kang Presidente Bongbong Marcos giimbestigahan. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. Samtang ang Philippine Coast Guard miabog sa duha ka mga barko sa China nga misud sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Super Radyo Balita sa Udong Tutok. May pagpaminaw ni Eduardo Asombrado. Good afternoon, Super Foch. Naminaw karon sa radyo. Dodo Asombrado ni gikan sa Tubigon, gikan sa Bohol. Salamat. O dyan ni Eleanor Vijano. Good afternoon. Watching gikan sa Barangay Imelda, Gihulgan. Gihulgan City, Negros Oriental. Shout out. Salamat ni Eleanor Vijano. O tayong oras ug panahon mga kapuso at angin na lang at musunod nga mga talumanon sa DYWS Super Radio GMA. Nining adlaw karon nga Sabado, Enero 10 ng 2026. Ilabi na alang sa itong mga drama karong hapon ug uban pa nga mga programa mga suking ating paminaw. Sa nga na lang sa kinatibukang pwersa sa DYWS Super Radio GMA. Pinagi sa atong Master Control, Charlie Mungaya. At ang transmitter site, Franklin Lagos. Sa atong Program Director, Algie Nabakita, Station Manager, Kit Matos Cortez. Ako yung kapuso sa Superfach Anthony Inso. Manamilit diha kaninyo pinagis pag-ingon dalaygon ng Diyos. Bayong hapon Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio Balita sa Udong Tutok.